तो हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे सांग मैंने भल अच्छा ना आशा करुच्ची बहुत भल थे मु भी बहुत भल अच्छी तो सांग मैंने थमलेन देखिए तो आपण मैंने जानी सकते हाँ सांग मैंने बर्तमान मुझे भद्रक रिटर्न करुच्ची घर को बर्तमान बस जगह बर्तमान जाऊँगी और रास्तार व्यू बर्तमान पूरा एंजॉय करके जाऊँगी सांग मैंने कहीं मुझे पूरा डोर साइड में बसची बर्तमान आउ एपटे देखु बस आज पूरा खाली बस देखु कहीं सीजन ऑफ सीजन बर्तमान से बस पूरा खाली अच्छी उदला बस बर्तमान मुझे जाऊँगी कितु सांग मैंने बस रे गला बेले गोटे कथा मन में आसे सब बेले केमती बस से ट्रावेल हुए केते कष्ट हुए किंतु किसी कष्ट ही जना पड़ेनी खाली अपेक्षा थाई केते डेस्टिनेशन में जाइए पहुँचबी तो चलतु बर्तमान घर आम डेस्टिनेशन एवं जल्दी जाइए पहुँची जावा आम घरे तो फाइनाली सांग मैंने बर्तमान आसी पहुँची गलु घरे आ बो एपटे बस कौन हाँ दुकान उपर को उठे आनली तो दुकान उपर गाड़ी उठे आनली बोली बो कहूँ गाड़ी कर हो अपेक्षा कर खाई ना कि खाइबा एबे खुशी पुआ फेरी आइला पुणी घर को गला बेले सांग मैंने मो भद्रक टिके बोर मन दुख हो जाए मत छाड़ी रही सांग मैंने से मन दुख करे घरे आसी पहुँचला पुणी खुशी ना कौन कहम बो को एते खुशी छोट छुआ भली हो हाँ छोट छुआ हो ठीक है चलो बर्तमान फ्रेश हो भोक भी बहुत जोर लगे खाईदबा ना ठीक अच्छे तो सांग मैंने गोटे माँ को देखु सी गरम भात खाइला कि मो रखिला सांग मैंने पखाल मु मना करछु बो मते पखाल पखाल देनी मु सब खाई परिबिनी मते गरम भात टे हल्का दबो म किछि खाइबिनी किछि सुनिबार नै मो कथा बजेई में धरि के तो फोन ऑन करके मिछ कथा कहया छोड़ दे कोन मिछ कथा मु सत्य कथा कहूनी सांग माने मते पखाल देनी पखाल मते क्या मु आगली ओहो भूल जाई छी बोले जे के मजा करथली सांग माने लक्ष्मी बस गला के मजा करथली सांग माने आमर बस केमते जाउछ देखो बस रो व्यू एपटे क्रॉस कला बेले हम खाउछु आ खाइबा आइटम देखो साग खटा ता सहित सालाड टाइप रे गोटे करछि मिक्सचर पकेकी दही बाइगण आ ता सहित होईछि आलू कदली भजा सत्य कथा होछु पखाल आइटम का देखिजु एति आइटम भीतर साग माने सत्य कथा गरम भात सहित मन हबो जदि पखाल सहित खाइते न इच्छा है कि गरम भात सहित केमति खाइ परिबी पुनी पखाल मारी आज घर को फेरला परे नहीं आज घर को फेरला परे एते सब आइटम कौन एते सब आइटम करदेल वो किसी बुझी होन ए तो आइटम में मो आइटम हाँ तो पई करछु मो पई नुए तोर आसीबा न आसीबा ठीक ठीक ना न थाई ना सेति पे मोर आसीबा न आसीबा ठीक ठीक न थाई सतर संग माने तोर आइटम आइटम तो मोर से माछ रखी दिला गोटे दिन मो आसीबा थिला आज सकाळ ही तो आपा खाइ पर दिन तो रखते आज दे खाई दी ना आज सकाळ तने विश्वास नतला मो आसीम बोली हो आ खाईदेवा तो ठीक अच्छे सांग मैंने चलते और लेट करवानी बर्तमान पखाल सहित एत सुंदर सुंदर आइटम को बर्तमान एंजॉय करवा रही खाई सारे आपण मान सहित ब्लॉग शेयर करी तो सांग मैंने खाई खिया सारा बर्तमान मुझे मार्केट बाहरली कि बो भद्रक आसची बोले किसी तो लेकिन आसती ना ये कही शुणी पलि आस बो मु भद्रक को आसची माने तो तो किसी नहीं आसती ना लेके आस्तिलु मो बिचनार गोटे जिंस पाइतिन कौन दे मो टिफिन कर दीछि पान तो सांग रे भद्रक रो पान भी पैकेट टे थिला जेहेतु भाई को घर से फार्मर्स काम चलथिला पान टे पाटर पके ओटा खाइबी मो पे दीटा थिला से गुटा खाइ दीछि एटा मो पे तोर पर मोर पर खाइबा खाइबा ब्लॉग रे नाम पार्टी न ले सांग माने मत खराब भाबी बुझि बोलो ना तू तो माने बहुत भलो पिला काने तो ठीक अछि वर्तमान बैग रु अनबॉक्सिंग कर कोन कोन पाउच मत देखि जणा बैग आसी पहुंची गला अनबॉक्सिंग करो हैप्पी बर्थडे टू यू बहू कौन कौन अच्छी कुह कौन कौन अच्छी कुह कौन एटा एटा अनिल भाई को दुकान आनछि 99 रे एते बड़ आचार दिल बेटा दुकान में हाँ जा मो दुकान न जाय पे ना कोन हो मो जिंस खाइ देली हाँ रेडी खाइ देली तुम दुकान नि तो अनिल भाई को दुकान रो आछि मिक्स आचार संग माने देखि पारथुए मिक्स आचार उटा लेके आछि पखाला सहित खिया हबो
এটা ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ଯେଉଁ କୋଳି ବାଦାନକୁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ କୋଳି ବାଦାନରୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କୋଳି ଆଣିଛି। ଗଛରେ ତୋଳା ହେଇଛି ଖାଇପାରିବୁ ସେମିତିକା। ହଁ ବଢିଆ ମିଠା ହଉ ତ। ମୁଁ ସେଇ ନାଇଁ କହିଲି ବୋଉ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବି 1.5 କେଜି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଗଛରେ ତୁଳିକି ଆଣିଛୁ ପରା। ଗଛରୁ ତୁଳିକି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ। ଭାଇ ଯେଉଁ ବାଦାନଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ବାଦାନରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଇ କୋଳି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଚିତ୍ତ ପୁରୀ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ମା ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ବି ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ଅଧୁଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ହେଲା, ଯେଉଁକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ହେଲା। ମୁଁ ତ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବା। କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ? ମନେ ନାହିଁ? ଓହୋ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଭାଇଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି, ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ଗଲାବେଳେ ନେଇଯିବୁ। ମାଙ୍କୁ କହି ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ତୋ ପାଇଁ ସାରୁ ନେଇକି ଆସିବି, ସାରୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଖାଇବୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ବିଲାତି ନା? ଠିକ ଅଛି, ହଉ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ନିହାତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଦ୍ରକରୁ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଏଇନା ବହୁତ ଦିନ ପଳେଇବ ନା ବଇଟା, ପଖାଳ ସହିତ ତ ଖାଇବେ ନା, ସେଇ ଲାଗି ତ ନେଇକି ଆସିଲି। କୋଳି ବହୁତ ଦିଟା ମତେ ବି ଦିଅଲୋ ମା, ଏ ପସନ୍ଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ। ଏତେ ମିଠା କହିବା ମାନେ କହିବାଟା କମ ହବ, ମିଠା ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ପୁରା ହେଭି ହେଭି। ଆପୁଲ ମେରି ବୋଉ, ଆପୁଲ ମେରି ପ୍ରବଳ ମିଠା। ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗଛରେ ଚିନି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ କି ଗଛ ଲଗେଇଲା ବେଳେ। ହଁ ନା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ, ଆଉ ମେଳା କେମିତି କ'ଣ ଆଗେଇଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ନା ବୋଉ। ମେଳାର କହିବୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମେଳା ବସେତେ, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଦେଖତେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଉଦଳା ମେଳାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳା ବସୁଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ମାନେ ଗତକାଲିଠୁ ମେଳା ଅଲରେଡ଼ି ଓପନିଂ ହେଇଯିବ। ମେଳା ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଉଦଳା ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦୋଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ତ ମେଳା ଅଲରେଡ଼ି ବସି ସାରିଲାଣି, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଉଦଳାର ମେଳା ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇତିହାସ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମେଳା ଆମର ନା ତ ଭାଇ। ହଉ ଆମେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଦୋକାନ ଠିକ୍ସେ ପଡ଼ିନି। କାଲିଠୁ ଓପନିଂ, କାଲି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, କାଲି ପରଦିନଠୁ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ବସିବା ଦୋକାନ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ପୁରା ବୁଲୁଛୁ ଆମେ।